किस्मती से मशरिक़ वस्ती में कल रात जंग का एक और राउंड जो है वो दुनिया भर में लोगों ने लाइव अपने टेलीविज़न्स और मोबाइल फ़ोन्स पर देखा। जंग भी अब एक ऐसा लगता है कि जैसे कंप्यूटर गेम बन गई है। लोग उसमें बैठे, ख़ास कर मुस्लिम ममालिक में काफ़ी इस पर ख़ुशी का इज़हार किया गया। ये ख़ुशी जो है वो आपको गज़ा में और ग़र्ब उर्दन के इलाक़ों में भी नज़र आती है। फ़लस्तीनी भी बहुत खुश थे और उनकी उसका एक जवाज़ था जिसकी वजह से ये सेंटिमेंट्स बने हैं, और उसका सारा जो मलबा है मेरा ख़्याल में वो इसराइल पर आता है कि इसराइल ने जो पिछले 1 साल से गज़ा में मैदान जंग गर्म किया हुआ था, उसको अब बढ़ाकर वो लेबनान में लेकर गया है। पहले हमास उसके निशाने पर थी, अब हिज़्बुल्लाह की आला क़यादत को उसने निशाना बनाया है। तो इसराइल की तरफ से तो देखा ये जा रहा है कि वो जंग को मरहलावार तरीके से आगे लेकर जा रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन कल रात जो ईरान ने इसराइल पर मिज़ाइल दागे, बैलिस्टिक मिज़ाइल्स और दूसरे, तो वो इस 6 माह में दूसरा हमला था इसराइल के ऊपर। लेकिन इस मर्तबा देखा ये जा रहा है कि गोला बारूद की जो मिक़दार थी वो ईरान ने माज़ी से ज़्यादा इस्तेमाल की, और जो नुकसानात हैं वो इसराइल अभी तक नहीं बता रहा। हालांकि अगर आप वीडियोज़ देखें वहाँ से जो इतलात आ रही हैं उसमें काफ़ी जगह पर जो उनके पैट्रियट मिज़ाइल थे या जो सिक्योरिटी डोम था वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव नज़र आ रहा था। लेकिन फिर भी वीडियोज़ के ज़रिए देखा जा सकता है कि कई इलाक़ों में ईरानी मिज़ाइल जो हैं वो आकर गिरे भी, और यकीनन उनसे नुकसान भी हुआ होगा। लेकिन अभी तक 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और इसराइल ने किसी जानी नुकसान की अभी तक कंफर्मेशन नहीं की है। सिर्फ़ मग़रबी किनारे से एक फ़लस्तीनी की मौत की तस्दीक सामने आई है। तो दुनिया इसका भी इंतज़ार कर रही है कि कल जो ये एस्केलेशन हुई मिडल ईस्ट में उसका आम लोगों को क्या नुकसान हुआ, और जो जंग गज़ा में जो मासूम फ़लस्तीनी हैं उनको निशाना बना रहे थे, तो अब ये जंग जो इसराइल के दरवाज़े पर पहुंची है। माज़ी में जो पहला हमला ईरान ने किया था वो कल के हमले से मुख्तलिफ था। कल जो मिज़ाइल थे वो इसराइल के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गिरे हैं। माज़ी में सिर्फ़ एक महदूद तादाद में ये मिज़ाइल दागे गए थे, लेकिन कल रात के जो मिज़ाइल थे वो काफ़ी वसी इलाके में ईरान ने दागे हैं, और निशाना उनका ये कहना है कि इसमें ज़्यादातर जो इसराइल की फ़ौजी तनसीबात थी उनको बनाने की कोशिश की गई है और आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया गया है। लेकिन बिलाखिर ये जंग है और इसमें आम शहरियों को हर जंग की तरह ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। देखना अब ये है कि ये हालात किस तरफ बढ़ेंगे। ईरान ने जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है कल की भी, वो बहुत सब्र से मेरा ख़्याल में काम ले रहा था। जब से इस्माइल हानिया का तेहरान में मौत हुई थी, इसराइल ने निशाना बनाया था, और उसके बाद वो रद्द-ए-अमल शायद नहीं देना चाह रहा था, और कल भी उसने जो रद्द-ए-अमल दिया है वो महदूद पैमाने का था। उसमें सिर्फ मिज़ाइल इस्तेमाल हुए। अगर करना चाहता तो और ज़्यादा भी एस्केलेशन कर सकता था ईरान। लेकिन मेरा ख़्याल है ईरान को ये यकीन है कि अगर वो एक स्टेप से ज़्यादा बढ़ाता है इस जंग को, तो वो उसके लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। अमेरिका भी तैयार बैठा है, मग़रबी दीगर जो इसराइल के इत्तेहादी हैं वो भी तैयार बैठे हैं कि उनको एक बहाना मिले ताकि ईरान की जो जौहरी तनसीबात हैं, जो उनकी अस्करी तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाकर ख़त्म कर सके। तो ईरान ये नहीं चाहता कि ये जवाज़ इसराइल को या अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को दे। तो कल का जो था वो दोबारा रिपीट था, लेकिन मिक़दार गोला बारूद की उसमें ज़्यादा देखी गई है। अमेरिका के लिए भी ये एक लम्हे फ़िक्रिया है। वहाँ पर सदारती इंतख़ाबात जो हैं वो तकरीबन 1 माह वक्त रह गया है, और उसमें
شاید امریکہ بھی نہیں چاہے گا کہ ایک نیا فرنٹ کھلے اور اس میں وہ شامل ہو جائے۔ یوکرین جنگ میں وہ دیکھ رہا ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال سے وہ مسلسل یوکرین کی مدد کر رہا ہے، لیکن جنگ ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ تو اگر اسی طرح کا سلسلہ وہ جو کہ اسرائیل کے ساتھ تو کر رہا ہے کہ پشت پر اس کی مدد اور امداد کر رہا ہے، لیکن اگر خود ایکٹیولی انوالو ہوگا، مبصرین کا خیال ہے کہ شاید یہ ممکن نہ ہو اس موقع پر کوئی بھی صدارتی امیدوار یا امریکی جو ہے وہ اس وقت پر ایک نئی جنگ کو شاید برداشت نہ کرے۔ ان کے اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ آج صبح بھی وہاں پر نائب صدور کے جو نامزد امیدوار ہیں ان کے درمیان بحث ہوئی اور بہت سے ایشوز پر بات ہوئی، لیکن اصل جو بات سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ دونوں فریق یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آلریڈی اسرائیل میں اور یوکرین میں جنگ چل رہی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ بڑھاوا دینے کی بات نہیں کر رہے۔ تو اس وقت لگتا نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جنگ میں خود کودے گا۔ امریکہ کی بلکہ بڑی امریکہ ہو گیا، قطر ہو گیا، دوسرے ممالک ہو گئے، ایک طویل عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، وسائل لگا رہے ہیں کہ غزہ میں کسی طرح سے جنگ بندی ہو جائے اور اسرائیل کو اس پر مجبور کیا جائے، لیکن نہ اسرائیل اور نہ حماس اس پر اب تک تیار ہوئے ہیں، اور کافی جنگ بندی کے قریب پہنچ کر بھی وہ لائن کراس نہیں کر سکے جس سے جو توپیں ہیں وہ خاموش ہو سکتی ہیں اس علاقے میں اور امن آ سکتا۔ لبنان میں حزب اللہ کا جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ اسرائیل کے حملے کا کس طرح سے جواب دیا جائے اور کس طرح سے ان کی جو اعلیٰ قیادت پچھلے دنوں نشانہ بنی اس کا بدلہ کیسے لیا جائے۔ لیکن اسرائیل اور جو اس کو سپورٹ ہے امریکہ کی انٹیلیجنس کی، وہ کافی ایفیکٹو نظر آئی ہے اس سارے دورانیے کے دوران، اس ساری جنگ کے دوران۔ جس طرح سے اسرائیل نے انٹیلیجنس کا استعمال کر کے تہران جیسے شہر میں اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنایا، پھر جس طرح سے نصر اللہ کو لبنان میں نشانہ بنایا، اور صرف نصر اللہ نہیں، حزب اللہ کی قیادت کے بڑے اہم 2-3 اور لیڈرز بھی اس حملے میں نشانہ بنے، تو اس وقت لگتا یہ ہے کہ کافی کمزور فٹ پر ہے، کافی قیادت کا جو نئی قیادت ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، اس میں بھی کچھ تاخیر نظر آ رہی ہے۔ تو حزب اللہ زمین پر اس وقت اپنے پاؤں جمانے کی کوشش میں ہے، اور جس طرح سے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اس نے لبنان میں آلریڈی محدود پیمانے پر زمینی کارروائیاں بھی شروع کر دی ہیں، تو اس کا مقابلہ کیسے ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا کہ حزب اللہ اس کا جواب کیسے دیتا ہے۔ حزب اللہ کے لیے سب سے اہم وقت جو ہے وہ یہ ہے اس وقت، یا قدم جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے قدم جو ہیں وہ زمین پر جما لے وہاں پر۔ اس وقت اسرائیلی آنسلاٹ کے تناظر میں اس کی اعلیٰ قیادت ختم ہو چکی ہے، نئی قیادت ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بھی تاخیر ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنی آرگنائزیشن کو ایک نئی قیادت دینا ہے اس تنظیم نے، اس کے بعد جو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ محدود پیمانے پر جو زمینی کارروائیاں اس نے شروع کی ہیں اس کا جواب حزب اللہ کیسے دے گی وہ آنے والا وقت بتائے گا۔